तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज की इस वजाहत में हम उन आम सी छोटी छोटी रोज़मर्रा की आदतों का जायज़ा लेने वाले हैं जो बस खामोशी से हमारा मुस्तकबिल तबाह कर रही होती हैं। अक्सर हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि हमारे अपने ही छोटे छोटे फैसले हमें कामयाबी से दूर ले जा रहे हैं। आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। वैसे दिलचस्प बात यह है कि हमारी आज की ये पूरी वजाहत सिर्फ एक बेहतरीन लिस्ट पर बेस करती है। इसमें वो 16 तबाहकुन आदतें बिल्कुल वाज़ेह करके बता दी गई हैं। हम इनमें से हर एक पॉइंट को मुकम्मल तौर पर समझेंगे ताकि हम मिलकर आगे बढ़ने का एक बेहतर रास्ता चुन सकें। अब इन चीज़ों को थोड़ा आसान बनाने और जल्दी समझने के लिए हमने इन 16 आदतों को 4 मेन हिस्सों में बांट दिया है। पहला हिस्सा है वक्त और तवज्जो, दूसरा है पैसा और सेहत, तीसरा ज़हनी रुकावटें और आखिरी हिस्सा है अमल और इरादा। बस सिंपल। तो शुरुआत करते हैं पूरे जोश के साथ पहले हिस्से से, जो है वक्त और तवज्जो। आइए देखते हैं कि लोग अपना सबसे कीमती सरमाया यानी अपना वक्त और अपनी तवज्जो आखिर ज़ाया कहाँ कर देते हैं। पहली आदत, ज़रूरत से ज़्यादा सोना। देखिए, मसला ये है कि हद से ज़्यादा सोना हमारा कीमती वक्त ज़ाया करता है और इसके नतीजे में हम कितने ही बेहतरीन मौक़े खो देते हैं। मिसाल ले लें, सुबह देर तक सोते रहने की आदत की वजह से किसी बहुत अहम जॉब इंटरव्यू को ही मिस कर देना। दुख होता है ना? इसका बड़ा आसान सा हल है। हमें रोज़ाना सुबह बेदार होने का एक सख्त और फिक्स टाइम सेट करना चाहिए, चाहे छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो। एक दफ़ा ट्राई करके तो देखें। 5वीं आदत पर आते हैं और ये तो आजकल हर किसी का मसला है, मुसलसल स्क्रोलिंग करना। ये एक ऐसी आदत है जो हमारी तवज्जो और फोकस को पूरी तरह तबाह कर देती है। सोच कर देखें, कोई अहम काम मुकम्मल करना है लेकिन घंटों तक बगैर सोचे समझे बस सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग हो रही है। इस आदत को तोड़ने के लिए प्रैक्टिकल टिप ये है कि हमें अपने फ़ोन पर डेली ऐप लिमिट टाइमर्स लगा लेने चाहिए ताकि हमारा कीमती वक्त बच सके। एक लिमिट क्रॉस हुई और ऐप बंद। 8वीं आदत, कोई रूटीन न होना। जिंदगी को बगैर किसी प्लान या मंसूबे के गुजारना, सच्ची बात है, सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी पैदा करता है। मसलन अहम कामों को बस इसलिए भूल जाना क्योंकि उन्हें हमने कहीं शेड्यूल ही नहीं किया था। इस दलदल से निकलने के लिए एक बेहतरीन और छोटी सी टिप ये है कि एक रात पहले ही सोने से कबल अगले दिन के 3 सबसे अहम काम डायरी में लिख लिए जाएं। जिंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। इस हिस्से की आखिरी आदत, हमेशा इंतज़ार करते रहना। हम अक्सर एक परफेक्ट टाइम के इंतज़ार में ज़िंदगी के कीमती साल ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं। जैसे किसी नए प्रोजेक्ट को सिर्फ इसलिए रोके रखना कि जब हालात बिल्कुल परफेक्ट होंगे तो ही शुरू करेंगे। असल में परफेक्ट वक्त कभी आता ही नहीं। इसलिए आज ही एक छोटा, बेशक नामुकम्मल सा ही सही, मगर अहम कदम ज़रूर उठाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, पैसा और सेहत। आइए इस पर रोशनी डालते हैं कि हमारी जिस्मानी सेहत और माली फैसले हमारा फ्यूचर आखिर कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं। तो दूसरी आदत है सेहत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना। जाहिर है, अगर हम आज जिस्म का ख्याल नहीं रखते तो फ्यूचर में बीमारियां लाजमी हमारा मुकद्दर बनेंगी। सिर्फ काम करते रहने के चक्कर में अपने खाने का वक्त छोड़ देना, ये तो आजकल बड़ी आम सी बात हो गई है। हमें बस इतना करना है कि पानी थोड़ा ज़्यादा पिएं और रोज़ाना कम से कम 15 मिनट वॉक करने की आदत ज़रूर बनाएं। तीसरी आदत, जो कहते हैं ना, एक लंबा जाल है और वो है दिखावे के लिए खर्च करना। ये आदत इंसान को माली तौर पर हमेशा गरीब और कमज़ोर रखती है। मिसाल के तौर पर, सिर्फ लोगों को अपना स्टेटस दिखाने के लिए एक महंगे फ़ोन के लिए बैंक से कर्ज ले लेना। इससे बचने के लिए असूल ये बनाएं कि कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ खरीदने से पहले हम पूरे 24 घंटे इंतज़ार करेंगे ताकि जोश में आकर कोई फैसला ना हो। 9वीं आदत, अपने पैसों और मालियात को नज़रअंदाज करना। देखें, जब हम हिसाब किताब नहीं रखते ना, तो ये मुसलसल ज़हनी दबाव का सबब बनता है। खर्च ज़्यादा हो रहा होता है और हम अपने ही बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने से डरने लगते हैं। टिप ये है कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपने हर छोटे बड़े खर्च को नोटबुक में लिखकर देखें। खुद ब खुद पता चल जाएगा कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। 11वीं आदत, हमेशा मईशत को इल्ज़ाम देना। बाहरी हालात या मुल्की मईशत को इल्ज़ाम देना हमें अपने मसाइल का हल ढूंढने से बिल्कुल रोक देता है। मसलन महंगाई का रोना रोने के बजाय अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई नया हुनर सीखने पर तवज्जो ही ना देना। हमें सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे अपने इख्तियार में हैं और जिन्हें हम खुद ठीक कर सकते हैं। बाकी सब वैसे ही बाहर का शोर है। चलें अब अपने तीसरे और निहायत अहम हिस्से पर बात करते हैं, ज़हनी रुकावटें। ये वो दीवारें हैं जो हमारे अपने जहन में होती हैं
اور ہماری ترقی کا راستہ روکے کھڑی ہیں۔ آئیے انہیں سمجھتے ہیں۔ چوتھی عادت ہے کچھ نیا نہ سیکھنا۔ ویسے اگر ہم اپنی تعلیم روک دیں اور سیکھنا چھوڑ دیں تو ہم دنیا کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی آفس میں آنے والی نئی ٹیکنالوجی کو سیکھنے سے سخت انکار کر دینا۔ اس کا حل بڑا سمپل ہے، روزانہ کم از کم ایک سبق آموز آرٹیکل پڑھنے یا کوئی بہترین پوڈ کاسٹ سننے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ ساتویں عادت، لوگ کیا کہیں گے، یعنی تنقید کا ڈر۔ دوسروں کی ججمنٹ اور رائے کی فکر میں ہم اپنی صلاحیتوں کو دبا دیتے ہیں، صرف اس ڈر سے کسی میٹنگ میں خاموش رہنا کہ کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں یا کیا سوچیں گے۔ بلکہ ہمیں ہمت کرنی چاہیے اور بنا ڈر کے اپنے کسی ایک آئیڈیا یا سوچ کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرنا چاہیے۔ اس سے ہمارا اپنا اعتماد بڑھے گا۔ اور یہ 13ویں عادت پر ذرا غور کریں، خود کا موازنہ دوسروں سے کرنا۔ سوشل میڈیا پر کسی کی زبردست تصویر دیکھ کر خود کو فیل سمجھنا، ایسا کرنا ہمارا بچا کچا اعتماد بھی ختم کر دیتا ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ ہمیں اپنا موازنہ کسی اور سے بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف خود سے کرنا چاہیے کہ ہم کل کیا تھے اور آج کیا ہیں۔ 16ویں عادت، زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہونا۔ جب منزل کا راستہ واضح نہ ہو تو انسان کہیں نہیں پہنچتا۔ بغیر کسی کریئر یا ذاتی مقصد کے بس وقت گزارنا ہمارا مستقبل بالکل تباہ کر دیتا ہے۔ آج ہی واضح طور پر لکھ لیجئے کہ ہم اگلے 1 سال میں خود کو آخر کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر پورا فوکس وہاں رکھیں۔ اب آتے ہیں اس وضاحت کے آخری اور سب سے ایکشن پیکٹ حصے پر، عمل اور ارادہ۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ خطرہ مول لینا، خود پر قابو پانا اور قدم اٹھانا کتنا ضروری ہے۔ چھٹی عادت، خطرے یا رسک سے بچنا۔ ہمیشہ سیف سائٹ پر کھیلنا اور رسک لینے سے ڈرنا ہماری سب سے بڑی ترقی کو روکتا ہے۔ ریجیکٹ ہونے کے ڈر سے کسی بہترین جاب کے لیے اپلائی ہی نہ کرنا، کیا یہ سمجھداری ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمیں اس ہفتے ایک چھوٹا سا مگر سوچے سمجھے طریقے سے رسک ضرور لینا چاہیے تاکہ آگے بڑھ سکیں۔ 10ویں عادت، جو اکثر ہم میں ہوتی ہے، بہت جلدی ہار مان لینا۔ یہ عادت ہمیں کسی بھی چیز کا ایکسپرٹ بننے ہی نہیں دیتی۔ جیسے کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کرنا اور صرف ایک مشکل سبق آتے ہی اسے چھوڑ دینا۔ ارادہ یہ کریں کہ کوئی بھی نیا اور مشکل کام شروع کرنے کے بعد کم از کم 30 دن تک اسے مسلسل جاری رکھیں گے، چاہے جو ہو جائے۔ 14ویں عادت ہے نظم و ضبط، یعنی ڈسپلن کی کمی۔ سیلف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہم بار بار انہی مسئلوں میں پھنستے ہیں۔ ایک نیا ڈائٹ پلان شروع کرنا اور 2 دن بعد ہی پھر چھوڑ دینا۔ حل اس کا یہ ہے کہ روزانہ ایک چھوٹا سا لیکن ضروری کام لازمی کریں، چاہے اس وقت موڈ بالکل ہی نہ ہو کہ اسے کریں، بس کر گزریں۔ 15ویں عادت، ہمیشہ آرام کی تلاش میں رہنا۔ ہمیشہ شارٹ کٹ یا آسان راستہ چننا انسان کو ذہنی طور پر کافی کمزور کر دیتا ہے۔ مثلاً بس تھوڑی دیر کے سکون کے لیے کسی اہم مگر مشکل گفتگو سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بجائے نصیحت یہ ہے کہ آج جان بوجھ کر کوئی ایک ایسا کام چنیں جو تھوڑا مشکل ضرور ہو لیکن آگے چل کر ہمارے حق میں فائدہ مند ہو۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی آتا ہے، کیا نیا سفر آج شروع ہوگا؟ دیکھیں، ان 16 تباہ کن عادتوں کو پہچاننا اور انہیں زندگی سے نکالنا، یہ سب کمپلیٹلی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے کسی معجزے کا انتظار کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ کامیابی کے اس بہترین سفر کا آغاز آج اور ابھی سے ہمیں خود کرنا ہے۔ اگر اس وضاحت سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اسے لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس مفید معلومات کو دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ آئیے ہم سب مل کر ان عادتوں کو شکست دیں اور ایک روشن مستقبل بنائیں۔ شکریہ۔